अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नो शो। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो भी आज एक और टर्म है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ मेरी पिछली 2-3 वीडियोस आप देख रहे हैं तो मैं मुख्तलिफ टर्म्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो आज भी एक मैं टर्म लेकर आया हूँ जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच। इसके ऊपर अगर हम बात करें मुख्तलिफ लोगों की तो हम तकरीबन हर शख्स ये कहता है कि जी वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो उसे पता है तनकीदी सोच क्या है, और वो अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोच है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ही अपने रोज़मर्रा के काम करता है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। क्या झूठ तो खैर नहीं, खैर वो किस हद तक बात दुरुस्त है उसकी और किस हद तक बात आपकी गलत है। हाँ, हो सकता है आप भी हो। तो खैर तनकीदी सोच की अगर हम बात करें तो उसके होता है कि आपने कोई बात कर दी, आपने कोई चीज़ देखी, आपने कोई चीज़ आपके सामने कोई इवेंट हुआ या आपके ज़हन में ऐसी कोई सोच आई, तो आपने उस सोच को किस हद तक आपने उसको कम्युनिकेट किया। जब लेट्स से हम एक होती है स्टीरियोटाइपिंग भी एक चीज़ होती है, या अगर हम कह देते हैं यार ये जो चीज़ है ना ये मैंने देखी है, ये जो शख्स है ये इस तरह नहीं, ये इस तरह का, तो ये वाला काम ये यूँ करेगा, या फलां बंदा है उसने ये काम किया वो ये इस तरह करता है, ये इस तरह नहीं करेगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। हमारे यहाँ इसको थोड़ा स्टीरियोटाइपिंग को और जजमेंट्स को हम क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर मिक्स कर देते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ये तो आपकी जैसे एग्जम्पशन है। अगर मैं आपसे कहूँ ठीक है आपने एक फलां बंदे के बारे में बात कर दी कि एक बंदा एक्स है, वो ये काम वाई करता है, और जब वो क्योंकि काम करता है तो वो इस हालत में ये काम करेगा, आपने कह दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी रीज़न दे, इसकी कोई हम मुझे रीज़न दे, आपने जो बात एज्यूम किया ना आपने, तो उसकी रीज़न क्या है? आपके पास कोई रीज़न नहीं होगी। आप कहेंगे जी ये मुझे पता है जी ऐसी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। या आप कहेंगे किसी बंदे के बारे में आप अंदाज़ा लगाएंगे ना, है सिर्फ मफरूज़े आप बनाएंगे, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। या हमारे यहाँ बहुत बड़ी एग्जांपल, हमारे यहाँ कुछ भी होता है मुस्लिम दुनिया में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं यहूदी साजिश। किसी के पास कोई एग्जांपल नहीं, कोई रीज़न नहीं होती, बस वो कहते जी सानू पता है। इस तरह नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको कंसेप्चुअलाइज सबसे पहले करना है, फिर आपने उस चीज़ को अप्लाई करना है, फिर आपने उस चीज़ के अंदर ऑब्ज़र्व करना है, फिर आपने उस चीज़ को क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, एवेल्यूएट करना है इंफॉर्मेशन को, उसके बाद आपने उसको एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद कहीं जाके आप रीज़निंग आपने उसकी क्रिएट करनी है, फिर आपने उसको कम्युनिकेट करना है। तो ये कितनी सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ एक एग्जम्पशन दे दें, हवा में बात छोड़ने और आप कहेंगे मैं जी बोल रहा। वो क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच नहीं। तनकीदी सोच लफ्ज़ के अंदर कितना कुछ है। तनकीद करनी, तनकीद, अच्छा एक चीज़ और कि तनकीद जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसको नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं। तनकीदगार, नुक्ताचीनीकार। तो तनकीद का मतलब नेगेटिव मीनिंग में ही नहीं होता, उसका पॉजिटिव मीनिंग में भी होता है कि आपने कुछ चीज़ देखी, कोई इवेंट देखा, कोई काम हो तो आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं, आप उसके अंदर डिटेल में जाते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारे क्या असरात होंगे। तो वो तमाम चीज़ों को देखना, किसी के बारे में कोई बात करने से पहले आप सोचें कि ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये क्या मैं इसकी मेरे पास की कोई रीज़न है, क्या कोई दलील है मेरे पास इस बात की जो मैं इसके बारे में करने जा रहा हूँ। अगर नहीं है तो आप वो बात नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो बड़ा रैशनल होता है, होकर ज़िंदगी गुजारता है, वो बड़ा ध्यान से ज़िंदगी गुजारता है, उसे पता होता है चीज़ों का। और अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करें तो वो ये भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकर को ये भी पता होता है कि अगर हम इंसान अपनी सोच को छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, नॉर्मल चल रही है, जितना आम हमारे यहाँ जो आम लोग हैं वो इतने ज़्यादा नहीं सोचते, तो उससे क्या होता है कि लोगों की सोच लोग ख़राब हो जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं, बस वो जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं बस वो किए जा रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकर को पता, इसलिए वो अपनी सोच में एक हद मुकर्रर करता है। वो सोचता है अपने दिमाग को, एक वो हम कहते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है अपने माइंड की, ताकि वो बेहतर कर सके, अपने दिमाग को बेहतर कर सके, अपने जो बंद हुए हुए रास्ते हैं दिमाग के वो खोल सके। वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही खुलते हैं। जिस तरह एक पज़ल होती है, एक पज़ल आपके सामने ला के रख दीजिए, आप उसको कुछ लोगों में नहीं होंगे यार ठीक है जैसे, और एक होंगे नहीं वो जोड़ने लग जाएंगे। वो क्यों जोड़ना? वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को कर सकूँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि नहीं। तो वो तमाम चीज़ें ये क्रिटिकल थिंकर ही सोचता है।
اس لیے ہر شخص کریٹیکل تھنکر نہیں ہوتا. تو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے میں نے آپ کو 3-4 باتیں میں بتا دیتا ہوں جو آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. اور کریٹیکل تھنکنگ، ہاں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انیٹ ہوتی ہے، انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، کہ کوئی انسان کریٹیکل تھنکر بن نہیں سکتا، پہلے سے ہی ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. آپ بن سکتے ہیں کریٹیکل تھنکر، آپ کو صرف اس پر کام کرنا ہے. وہ کام کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کنسیپچولائز، اسکلفلی کنسیپچولائزنگ، اپلائنگ، اینالائزنگ، synthesizing, evaluating information, gathering from اور generated by، یعنی کہ آپ نے انفارمیشن جنریٹ کی خود سے یا آپ نے کہیں سے لی انفارمیشن. ہوتا ہے نا اکثر ہم سوچ رہے ہیں انفارمیشن ہم خود ہی سے ہماری ذہن میں یا کوئی ایسی بات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے جس کے اوپر ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمیں باہر سے ملتی ہے. وہ یہ بات کر رہا ہے. اور پھر آبزرویشن بہت ضروری ہے، آبزرویشن اور ایکسپیرینس یہ بھی ضروری ہے. ریفلیکشن، ریزننگ جو ہمارے یہاں لیک کرتی ہے، موسٹلی لیک کرتی ہے. میں کہوں گا 80 to 90% لوگوں کی باتوں میں ریزننگ ہی نہیں ہوتی، کوئی ریزن ہی نہیں ہوتی ان کی بات میں. آپ ان سے کوئی وجہ پوچھنے ان کو وجہ پتہ ہی نہیں ہوتی، بس انہوں نے سنی بات آگے تک پہنچا دیتے ہیں. اینڈ کمیونیکیشن ایز اے گائیڈ ٹو بلیف اینڈ ایکشن. کمیونیکیٹ کر، اب یہ ساری باتیں میں نے آخر میں اس نے بہت ضروری اہم بات کی، ایز اے گائیڈ ٹو بلیف اینڈ ایکشن. ایک گائیڈ دینا بلیو کرنے کے لیے. ایک اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں بہت بڑی، اگر میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں تو یہ ہے کہ اسلام آیا، لوگوں نے سوچا کریٹیکل تھنک. اگر ایک عام آدمی ہوگا وہ کہے گا یار وہ کیوں نہیں، وہ کریٹیکل تھنکر ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یار پتہ نہیں کیا ہے، وہ نہیں مانے گا. جو کریٹیکل تھنکر ہوگا وہ سوچے گا کہ یار ایک بندہ ہے وہ آیا ہے، اس نے سارا کچھ بتایا کہ اللہ ایک ہے اپنا، یہ ساری پوری اس نے دی ہے، اور اس کے بعد وہ اتنا ظلم سہ رہا ہے. وہ کیوں سہ رہا ہے؟ کیوں؟ کسی کو کوئی شوق ہوتا نہیں ہوتا، تو کوئی وجہ ہوگی تو سہ رہا ہے نا. اب یہاں سے اس نے سوچنا شروع کیا، کنسیپچولائزنگ اس نے شروع کی، اینالائزنگ شروع کی، اپلائنگ شروع کی، پھر اس نے ایکسپیرینس بھی کیا، پھر اس نے آبزرو بھی کیا، پھر اس نے ریفلیکٹ بھی کیا کہ کیا وہ جو کہہ رہا ہے صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، کیا وہ جو باتیں کہہ رہا ہے کیا وہ اپلائیبل ہیں بھی کہ نہیں. تو وہ تمام چیزیں اس نے انالائز کی، سارا کچھ ایکسپیرینس کیا، اسے ایز اے کمیونیکیٹ کیا لوگوں تک، اور پھر اس نے اس کو اسلام کو مانا. تو یہ کریٹیکل تھنکر ہی ہوتا ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے. ہم عام آدمی، یہ ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ محنت کرنا اس معاملے میں نہیں چاہتے. وہ بس کیونکہ یہ کام کرنا مشکل ہے، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ یہودی سازش ہے، یہ کام آسان ہے، تو پھر لوگ آسانی کی طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ تھی جو میں نے تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم گھنٹوں لمبی ویڈیوز بنا سکتے ہیں. تو اس کو میں نے چھوٹا سا 7-8 منٹ کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر آپ کو کچھ چیزیں جو نہیں سمجھ آئی تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں اس کا وہاں پر جواب ضرور دوں گا. اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.